पहले के ज़माने के लोग खाते थे दोस्तों। अभी तो नहीं खाते। मेरे दादी बुजुर्ग है, वो खाएगी, वो बनाने के लिए बोली थी और उसके लिए मैं बना दूंगा ये चूहे को, तो वो खाएगी। और एक दादी है, वो भी खाएगी। दोनों बुजुर्ग हैं। Lima kira kan? Tengah panen kan? পুরি যেতে হবে
दोनों दादी हैं मेरे। Bác mà nó ngu nữa. Và hai con ngu quá. Mari. Kalau mencari. Tapi kalau di mana?